Kisaswk Swkang Kaisa Kuthumlaimungo MDC Hangshu Kumar Tripura Koksilsamung Tubumani Longtharai Banik ni Mungwi 28 crore Chakha Sangrongsalo kokno twiwi Khadujakmani Koksakha Longtharai Trust ni Adongrok. Fadi hinke poilawano ashalni Kuthumlaimungo MDC Hangshu Kumar Tripura tamuhani Chakha khnawi nailayano lukurok. এই লংট্রাইনি নামে রাং মারে যাবো লামা কই মঞ্চে 28 কোটি পাইলা হাবো রিকশা থাইজা থামিয়া লংট্রাইনি নামে যাবো রামনি নামে যাবো সীতানি নামে যাবো জাতি সম্প্রদায়ের নামে যাবো মন্দিরের নামে যাবো বিজেপি বিনাশনী নাই পরিষ্কার করে ফেলে বিনাশ নাই এই বিজেপি পার্টি ফেলে বিনাশ নাই কাইসা তো আর দনে বলতো ছিও ও নিন্দা বসে গেল সায়া কুমার পাড়া কাইসা মিটিং থামা Saya Kumar Para itu naga, auto Longtharai. Saya Kumar Para meeting thamani. Saya Kumar Para ni dalam mandir pujana ini besar kaisa. Asalni Kuthumlaimungo MDC Hangshu Kumar Tripura samani kokno khafurza ge angai Sangrongsalo Longtharai Trust ni Adongrok Shaka ADC hafangfano se 28 crore rang budget mani honke o Banik khlaina ni bagai bahaike mani 28 crore rang akok thaino belai khena saya khonoi Khadujakmani kokno Shaka Avoni logi boroni samu homurona twiwi bo Koksakha. Amon sana nayo jara je sanai rok jate 28 কোটি ইনকাই এডিসি সরকার পর্যন্ত সে 28 কোটি রাং বাজেট পড়কে রুজাই আখো তাকতো 30 কোটি টাকা আগে 28 কোটি এই আরাকে যদি রুগো ইনকাই जों তিনি 28 কোটি যদি রাং মানো ইনকাই সরকার থানে যে সানাই ও এমডিসি নো সানাই বো যাতে প্রমাণ সহকারে আবো ব ফুনুনানে উংথো যদি ফুনু মিয়া ইনকাই जों আরো পদক্ষেপ লানা নাংনাই তানি বাই মানে আবো নং আরাকে সবসময় বিভ্রান্ত খায় উংয়া নং রাজনীতি খায় नोंना राजनीति ताथुंदि हिया राजनीति थुंदि किन्तु नों ए जे चिनि मेला चिनि कल्प मोहन रुवाजा हयते निने जे मेला खाय फेमने ओ कल्प मोहन रुवाजा बा आसुनो बावनि जे मेला खाय थामने ताकसु जरातै कुनो आरो राजनीतिनि कक तावखनो वाइसाबो खुसायाखो कुनो काइसा ब्रो कुनो दिन निनि मिटिं मिसिला थाङै ए बाबा लंथ्राइ मेला तैये कुनो दिन कावबो कासायाखो एबार प्रथमबार তিনি এই লংতরাই মেলা তৈব যে প্রোগ্রাম খাইপ্রু মানিপুর যে কক সামানি ও কগ্ন ব কিসা রুকসাইলাখাই জানাই দানি মানে যদি রুকসাইলাইয়া হিংকাই जों বুনি তৈই আরো অন্য পদক্ষেপ মালানাই দানে আমহাই কিয়ে কোনোদিন বনাই ডিভাইড খাইনানি তানাই দে টাইমা जों ইর মেলা যত সম্প্রদায়নো जों যত রাজনীতি যত নিনি সিপিএম তংনাই কংগ্রেস তংনাই নি ত্রিপুরা মত যত তংনাই যত মিলেনা जों এই মেলা না মাখাইयो दानि बागै जों ए लंथ्राइ पाकानो ताबो 59 বছর काय थांगा जों तानि बाय डेभलप खायमाबा डेभलप खायमिया कारण ओंखा निने समय गायसा बरो काम तान थांखाय बनो समय बादा रगो इखाय नों सानाय नों जदि आसु जरा जदि फारि दङो हिंख्लाय नोंबो खायफैदि नोंबो ना हिया नोंबो फानरदि नोंबो खायदि नोंबो ना हियाब्ले नोंबो खायफैदि ए मेलानो नोंबो सुजुग रजांनाय बिनि बागै दिनै ए मेला इरो 3 বছর जों मेला जे 3 বছর खायमा तमा चिनि इरो काम तांजाखा तमा ओंखा आबो चिनि प्रथमबार आं सानाय चिनि बाबा लंथ्राइ ट्रास्ट आबो जों सरकारि भाबे खायो जों रेजिस्ट्रेशन माखना न चिनि बेनार नुइ दंना इमो चिनि रेजिस्ट्रेशन ओंखा ए बाबा लंथ्राइ मुंते खायो एरपरे चिनि ताबो सरकारि भाबे खायो जों क्यालेन्डार कासाका ट्रुक खायो ना इबो सरकार बो ताबो इरो जखन मेला खायका बाबो नायफेका नबो नुखना आनि फेसबुक माध्यमे लाइव डिएम सार निजे फायै इबनो कागै ब्राय नाय थांबायगा बबो साव बबो कावरै क्लाइन हाका जे इमनो जेखेबो जों कायसा आसे त्रिपुरा रायजन बिसिङा इरोनो कायसा माने जत किसो भिउस रक पुरा मुटामते नायथगो बिनि बागै जों इमनो जेखेबो डेभलप खाय क्लाइन मा थांनाय जों जाते नेक्स्ट जेनारेशन फोर चिनि जाते ए सामनु ए बाबा लंथ्राइ मेला कायसा बायन जाते जत टुरिस्ट प्लेस खायै जेखेबो ब्रो फायै नाय थांबायनाय आइ हियै बबो कावरलांखा दिनै मन्त्रि साहेब बबो कक्साखा बाबो नायनाय जत नायनाय इनका ओ दायसे नों राजनीति तैयै नों जदि कक्साखौ हिंख्लाय आबोखाय निनि सायाख्लायो बिनि बागै नों तरि गरि किसा दतिनो ओ दिनै जे कक्सा माने ओ कग्नो रक्षाख्लाय जानाय हियै आं वांसो लंथ्राइ भेलिनि सिमि केररनि kokthum Chini Khorang